आलु सांग हेलो मु कौन कहते कि अच्छी ना तुम समस्त बहुत सुंदर देखा जाउछ 70 किलो आलु मु अनेक किसी कथा कहबाक चाहूची हेले सांग बहुत समय जाइए चल चल शीघ्र मां को दर्शन सारिबा ताला आगु किछि बालो हेलो जी बताले अरे क्या कहीं जो राजकुमारी सामुक अरे आस सांग है माँ मंगला को दर्शन करवा दर्शन सेनापति तमे पुणी एठी कौन एठा को आसवा मना जेट आज्ञा तांकर जमिति मानसिक अच्छी मोर भी मानसिक अच्छी सी जमी मंगला को दर्शन करेंगे मो शोला भी दर्शन करी देखुना पोशाक परिवर्तन कर आस सांग है माँ मंगला को दर्शन करवा ना ना मु तम सहित मां को दर्शन करबी मु ना मो सांग मान सहित मां को दर्शन करबा ना ना कौन ना ना मु मो सांग मान सहित दर्शन करबी अरे झियो पिला जदि मंगला माँ को दर्शन कले मंगला माँ आशीर्वाद करिवे नहीं आउ ताइले कोन करबी राग हेछि कि त्रिशूल धरि कि केंचिबे आ गोटे पुओ पिला और गोटे झियो पिला मिसिकरी जदि माँ को पूजा कले माँ सीधा आशीर्वाद करिवे तुमरो दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ बोली तेणुक तुम्हें और सेनापति बाबू जाकि माँ मंगला को पूजा कर तुम्हें धूप दीप जलैब आउ सेनापति बाबू तो खाली नड़िया आउ तुम्हें दी जन दर्शन कर सारा पर आम्बे भी टे सहचरी मान सहित कथ 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 ए सामुका सामुका अरे भय करूछ ना कोन ना ना अरे आमे तुम निज लोक पाख लोक पुणी तुम घर सेनापति भय कर चांस नहीं भय कर तेणु आस सांग होके दर्शन कर माने मु कोन कहते कि हाँ मु ना नहीं माने नहीं माने मु ना मु नहीं आमे कौन से खराब उद्देश्य नहीं किया ना खाली ठिया ठिया दर्शन हाँ बस ठिया रे खाली दर्शन कर अरे अरे कौन अछि तोरा बाबा बाबा जमार ठीक जड़ा पड़ुनी अरे प्रकृति के उद्देश्य रे तो कौन है मोर हा बाबा बटा ठीक भाव जना पड़ुनी जमार ठीक जड़ा पड़ु हम की उद्देश्य नहीं कि आसी अरे हां ए सामुका अलो मो तुमको भलो पाए कौन हला नहीं कौन हैला भलो पाए एते चित्कार करिकी एते चित्कार करके भल पाउछ के एते चित्कार करके भल पाइला के एते चित्कार करके भल पाइला अरे तुमे जेमितिया चित्कार कर भल पाउछ से पटे झाड़ा बसी थिबा लोक दौड़ी करी पळैबे भल पाइबे केते बेले तुमे काके जोर जबरदस्त करूछ ना ठेंगा रे पिटी दउछ ना धमकाउछ तुमे काकू अरे बाबू झिवा पिला को केमिति भल पाइबा को होय हमको पचारिबो आमे सबु सारी की सार नहीं केमिति भल पाइबा को होय केमिति भल पाइबे मु बुझाई देबी सारे टिके नोट देले जब दिन कहबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहबो जेमिति गोटे मो तुमको भल पाए देखो केते भाव आ तो ए सामुका अरे मो तुमको भल पा मु तो निजे सामुका आस हे प्राण धन तुमको देखिला बेले उछल हेउची मोर मन तुम्हें छुआ जन्म कर कि मो छुआ जन्म करे समान अरे सामुका सेपट अछि सेपट बुझे बेले आकाला करे ए सामुका मु भल मु अभ्यास करूथली अभ्यास करूछ ना घोड़ा टिंबटा करूछ सामुका सेपटे अच्छी सेपटे देखिए कहब गोटे प्यार से गोटे फिलिंग्स कहब जमी गोटे कहब मो तुमको भल पाए जदि झिया पिला जो दौड़ी आसिक जाबुटी कि न धरब मो ना दी चार्टा खंडे माइक कुत्ती पोषित पचार पचारि ए सामुका आलो मो नापत्ति तू हे मोर साथी कहीं दरांडी हवा आम दुई जन साथी के चली जावा साला कथा हो तुमर हेबु साथी भाषा खराब हो गला आज्ञा ना भाषा खराब नो आज्ञा बुझल आज्ञा जिन सब बुझल हेलो मो नापत्ति आहा तू हेबो मोर साथी
ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଅସଲ ବେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଟେନସନ୍ ତ ବୋପା ପିଟି ଦେବି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହଉଛୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଲଜ୍ଜା ହେଲା ଯେଉଁ ଜନ ପଇସା ଦେଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା। ଚଲା ଲାଜ ସରବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। କରିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ପଚାର ଯେ ଝାମ୍ପିକେ ଧରିଦେଲା ତ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାନ୍ତୁ ଏ ସମୁଖ ଆଲୋ ମୌନବତୀ ଇସ୍ ତୁ ହେବୁ ମୋର ସାଥୀ ଆହା ଆଉ ଲାଜ କରନା ରେ ନବୀନା ସୁକେଶୀ ଆହା ହା ହା ଚାରୁ ହାসি লাজ বড় যাবা যাকি সুকেশী লাজ বড় যাবা যাকি এ সমুখা ए समूक आलो तू हेले कनिया मोर मुहे भी पर दुनिया देखिब आम जोड़ी सुंदर कौन हला किए मो गीत शुणिक सेंस उठिक मरीगला कि जहा सला गोटाए गला किला कौन हला हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ हे प्रेमानंद ये क्या हुआ सेनापति को झाड़ा हो गया आ जदि से अवस्था अच्छी तुम्हें झील पिला को पटेवा आईच ना ये आंठेवा आईच अबे एते कहिला पर भी काई मझिरे संढ पुरौछु बे आपण जो रेट रे बुझुछंती मोर कंट्रोल बाहर अबे कंट्रोल करबा पई चेष्टा केते कर करबी आके कंट्रोल केते करबी कंट्रोल सामना रे जिंस होचे अरे कंट्रोल करी करी गोटाए गोड़ चली गलानी अब कंट्रोल होची कोठी कोलरा भजा खाउची लिंब पत्र पी जाउ दे ठीक अछि ताहेले ता पूर्वर तो व्यवस्थाटा करिबा आज्ञा ताल बुझा जाके दिस ए समुक अले तू हेले कनिया मोर मुहे भी पर ए दुनिया देखिबो आम जोड़ी सुंदर तू हेले कनिया मोर मुहे भी पर दुनिया देखिबो आम जोड़ी सुंदर असगो प्रेम शिला मोंगे कर खेला असगो प्रेम शिला मोंगे कर खेला आउला करना रे नबीला सुकेसी आहा हा हा चारू हसी जो बोर जाबा जाकी सुकेसी लाजो बोर जाबा जाकी छोट आज्ञा चल पलैबा पळैबा घर को जीवा काकी सला एते बुझेला पर भी जमा देटा बुझुनी तमाने तुमे अनसक्सेस आ केमिति कले हेबो सक्सेस तुमे तो झियो पिला को पटे बारे पर धुरन धर काकी सामान्य झियो पिला को पटे अरे पे एते बुझेला पर बुझी पर रही लाभ कोन मु अछि टिके चेष्टा कर देखिबे हां मु टिके चेष्टा कर नहीं तो कथारे हां करिवो अरे बाबू चंदा मुंडर भी बाळ उठे अबे केमिति कले उठे खाली तेल टिके मालिश कली जान ले देखिबा ये छोड़ाटा केमिति तेल मालिश करिबा चंदा मुंडरे बाल उठाइबा आज्ञा आ तो कथा जे राजी न होला पळैबा हां पळैबा आपण जातो ए सच्चा जगह ले 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 पाडेला ये हम राजजेमा और सेनापति बाबू किमिति देखा जानती बोले देखा जानती ए दी जण कर जदी बाघर ले किमिति हबो बोले बा अनिल ए दी जण कर जदी बाघर हे जिवो तुमको तुमर लिस्टिक खर्चा
मत मोर पान खर्चा मिलिबो सतर मिली बड़ा मो विद्या ने हेले मु जहा कहबी तुमे जाइकिरी सिया कहबो ठीक अछि रहिथा मु आगो टिके पान खंडे खाइ दिए तापर भाषा साला पान कहला को दौड़े आरंभ करबी हाँ आरंभ करती अरे तुमर चेहरा झुली गला ना अच्छा हो उई माँ अरे तुमर चेहरा झुली गला न ए धन लगे छके मोहनी अरे बुहेन की सते गो न पारो जानी कथा बदे गो जाओ न मान अरे बुहेन की सते गो न पारो जानी अरे कथा बदे गो जाओ न मान বয়স বড়িছে ধিপি পড়ু আছে বয়স বড়িছে ধিপি পড়ু আছে বয়স বড়িছে ধিপি পড়ু আছে পাখে টিকে আসন নে আ খাই যা মাটি আছে এ উড়ছি আমা काढेला पुरा में बुढ़ा কোন রকম তো মাটি मोकड़ कर बीजे मोकड़टा कासी गला তো কোনটা খাসি গলা সেটি ভাই মু আসি করে রাখি পেলি হই যাইছ নাই এ বয়স যদি গোড় খসুছি বুড়ি হয়ে গেল কোউ চাকরি চাকরি পশি যাবু ए बुढ़ा আরে বুহেন কি সতে গো নে পারো জানি কথা বদে গো জানো মানে আরে বুহেন কি সতে গো নে পারো জানি আরে কথা বদে গো জানো মানে কথাটা বুঝি পারছ তো হ্যাঁ হ্যাঁ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি कौन हेला माँ আরে রাতি সারা হেলে মুতি भगवान কেবে সরা যদি গুড় সখাইছু সামনে পটে বাটবে মাইছা বলে কাই পচার রে বাটুছু না মোর তো ভাষা খারাপ হয়ে গেল এ ধন আইলা 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 জিনিস সেমিতি না ভুল ভালি গলা লো জিনিস সেমিতি ভুল ভালি গলা तापर कौन हेला তারপরে কোন হলা हाँ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি হেই গলে ন পাগল হেই গলে ন রে হে পাগল হাই গো হেই গলে ন রে পাগল হেলে তাগর তুমি হেব মোর সেহেলে তাগর তুমি হেব মোর সুবা সগিনী মিঘিলে আরে রেড় बताओ গো সুন্দরী সজনী আখরি একই সারি চেরনি রেড় बताओ গো সুন্দরী সজনী আঠরি একই সারি চেরনি
ସେନାପତି ବାବୁ ଆସ, ଭୟ କରନା, ଆସ ଆସ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି। କଣ କରିଛୁ? ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି। ଭାଇ! ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ସ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋଡ଼ିକି ଚାଲ, ବାଟରେ ଗଡ଼ କି ପଡ଼ କି ମୋର କିଶୋର କଟକଣା ଆଉ ନାହିଁ। ପଚାରିବି? ରାଜୁଦାକୁ ପଚାର, ଆଁ? ପଚାର। ଏ ସମୁକା ସମୁକା, ଆଜି କଣ ହେଲା? ଆରେ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? ମାନେ ଚଟମଚ ଚୋପ ବୁଝେଇଲେ? ହଁ। ମାନେ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ଚାପୁଲି ଯା, ଚାପୁଲି ଯା। ଆହାରେ ନାଚ, ଯେମିତିଆ ନାଚ ନା ମାଇକୁତି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଆହାରେ ଏ ଜଟ, ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲି। ଶଳା କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ବେ? ତୋରି କଥାରେ ଯେମା ଦେଇଟା ରାଜି। ଦେଖ ଆପଣ ଛାଇ ପୁଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି କଥାଟା, କେମିତି ପ୍ରେସରେ ନ ବୁଝେଇଥାବି। ଏ ସମୁକା ସମୁକା, ଆଜି କଣ ଆରେ ହେଲା? କୁହ ନା, ଥର ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ବୋଲି। ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ, ତୁମେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ। ତୁମକୁ କଣ ଝିଅ ପିଲା କହିବେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବେ? କଣ ହେଲା? ତୁମକୁ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଗେଫା ମାରିବା ପାଇଁ? ଆରେ ଅପକାଣ୍ଡ କାଳିଦାସ, ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏ କେମିତି ଠାରିବେ ରେ? ଠାରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ହକ କରିଦିଅ, ହ ଏଠି ଦେବି ତ। ଏ ଏ ଏ, ଇଏ ହଗ ମାନେ କଣ ରେ? ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହଗିଛ? କଣ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ମୋ ବିଦ୍ୟା? ଗୁରୁ ଭାଇ, ସୋଳୁ ଭାଇ, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଓ ସୋଳୁ ଭାଇ, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ହଁ, କେତେ ଥର ହଗିଛ? ତୁମେ ବି ଚାଞ୍ଚି ମାର ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦେଖ। ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ଜାବୁଟିକି ଧରିଦିଅ, ଧରିବି? ବାସ୍, ଆଁ? କାମ ସଫା। ଜାବୁଟିକି ଧରିଦିଅ, ଡରନେ କା ନେଇ ମାଟି ଚାଲ। ଏ ସମୁକା ସମୁକା, ଆରେ କୁହ ନା, ଆରେ ଥରୁ ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ, ତମେ ଏତେ ବୋଲେ ମୁଁ ଚମା ଜାଣି ଏ ସମୁକା, ମୁଁ ଜମାରୁ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ମାଣିଷ ମୋର ବି ମନ ଅଛି, ଅଛି, ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି। ଅଛି ନା, ବିରାଟ ବଡ଼ ହୃଦ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସକାଳେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେ ବଡ଼ ହୃଦ। ଭାଷା ଖରାପ ଆରେ କୁହ ନା, ଆରେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କୁହ। ସେଥିରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ, ମତେ ଯେ ସମୟଟା ଚଟମଚ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ସମୟଟା ମୁଁ ମତେ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ପାଏ ପାଏ, ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବାକି ରହିଗଲା। ଭଲ ତ କହିଲ, ପାଏଟା ରହିଗଲା। ଆରେ କୁହ ନା, ପାଏଟା କହିଦିଅ। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାରଣ, ଏ ଜଟ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ରେ। ସିଏ ତ ଭଲ ପାଇଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ କେମିତି ଛାତି ହେଇଯାଉଛ? କେମିତି ଛାଟି ହେବିନି? ଏତେ ଦିନ ପରେ, ହଁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖ ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ଠାରୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଛାଟି ହେଇଯାଉଛ ଏମିତି। ଶଳା ତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ରେ କେମିତି ଛାଟି ହେବ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଟ୍ୟୁସନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁକା ବିଶାଳ ମୋର ବାହୁବନ୍ଧନ, এই মোর বাহুবন্ধନରେ ତୁମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଥୀ, ଆରେ ଆସ ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଅଙ୍ଗଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା। ଆରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଆସ ନା। ତାମାନେ ମୁଁ ଯିବି? ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଆସ ନା। ହେ ଶାବକା, ଶାବକା, କାହିଁ ଲାଜ କରୁଛ? ହେ ଆସ ନା, ହେ ଆସ, ପାଖକୁ ଆସ ଶାବକା। ନା ନା, ୟାରି ସାମ୍ନାରେ ନା ଜମାରେ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଛୋଟ, ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ଚାଲ। सब जानू छा मैं ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ୍। ନିରୋଳ ଆକାଶ, এই ନିରୋଳ ଆକାଶର
ନୀଳ ଛାଇ ତଳେ କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ। ଆସ ଶାମୁକା, ଆରେ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ଶାମୁକା। କାହିଁ ଲାଜ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଦି ଉଭୟ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ କ'ଣ ଲାଜ ଅଛି? ଆରେ ଆସ ନା, ହେ ଶାମୁକା ଶାମୁକା, ଆସ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାକୁ? ମୁଁ ତ କଥା ରାଜି ଯିବି ନା, ଜମାରୁ ନୁହଁ। ଆରେ ତୁ ଯମରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ସେନାପତି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବା ଗଲେ ଆମ ଘର ଚାକର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତତେ, ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ଆମ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର। ଶାମୁକା ମନେ ରଖ, ଆବେ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ କାହାରି ହବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ତୁ କେବଳ ମୋର। ଜମାରୁ ନୁହଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର? ଆରେ ହଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର। ଆରେ ତୁ ସେଇ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର। ଆଜ୍ଞା ଅଇଁଠା ଖାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛୁ କ'ଣ? ଅଇଁଠା ନା ଖାଇଛୁ ବେ? ମୋ ବିଦ୍ୟାର ଖାଇନି। ଏବେ ପଚାର, କାହାକୁ? ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠା ଖିଆ। ମତେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ପଚାର ଏମିତି ପିଟା ପଚାର ବେ। ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ସରୁ ଭାଇ ଅଇଁଠା ଖାଇଛ? ହଁ ଗୁରୁ ଆମ ସରୁ ଭାଇ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଇଁଠା ଖାଇନେ ବୋଲି। ଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ ଅଇଁଠା? କେମିତି ଖାଇଦେବେ? ତମ ମନକୁ ମନ ଖାଇଦେବେ? ସବୁ ଖାଇଛ ଅଇଁଠା? ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଖାଇନି, କିଏ ଖାଇବା? ଆବେ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା, ନୀଳ ଅଇଁଠା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା। କ୍ଷୀର କେମିତି ଅଇଁଠା ହବ? ସେଠି ତ ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଅଇଁଠା ଲେଖେ। ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରୁଛି। ଏ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରି ଥାଏ। କ'ଣ କ୍ଷୀର ମିଠା ନୁହେଁ? ମିଠା। ହଁ ହଁ ଅଇଁଠା ନା ନାଇଁ? ଅଇଁଠା। ହଁ ଏବେ ନୀର ମାନେ ପାଣି। ସେଇଟା ନଲକୂପ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପଖାଳନ୍ତି। ପାଣି କ'ଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି? ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ପାଣି ବି ଅଇଁଠା। ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଓ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା, ନୀର ଅଇଁଠା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା। ଏଇନା ମୁଁ ସୋଲାଟା ଖାଇବି ରାଜା ଘର ଅଇଁଠା। ଆଚ୍ଛା କୁକୁର। ଆପଣ କୁକୁର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ? ଇଏ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କହୁଛି ମୁଁ ସୋଲାଟା ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ଖୋଲିଆ ଖୋଲିଆ। ଏ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ପାଗଳ। ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଭଳି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ, ହୁଳା ହୁଳି ପକେଇବା। ଚାଲୁ କର ପାଇ
अबे एक नारी मासूल में रखे सो रह जा बे रह जा किए बे ବେ ମାରଣ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ବେ ସାଲା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ ମାରଣ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏଇ ବୋଲିଂଟା ବେ ତ କୋଚରଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ अबे एक तो ठीक है जमा बे ए निरीह झुआ प्रति एपरी अत्याचार करो छो ବାଘ कौन कोई बाघ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ अच्छा ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଛି ମାନେ ଏ ହରିଣକୁ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି अबे एक तो जो भरोसा था ए था चाचा ଏ ତୁ ଯା ଏଠୁ ନହେଲେ ମାରଣ ମାରିଦେବି तू पूरी बते मारिबू अबे एक मु मत कापुसन हुए तेरे हिजा शक्ति परीक्षा अबे एक हाल जमा